अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो पेंडोरा पेपर्स हैं उनका चर्चा है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी इनके ऊपर बहुत बात हो रही है। मीडिया में भी आप इसकी रिपोर्टें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग जिनके नाम आए हैं। पूरी दुनिया में अहम लोगों के नाम आए हैं कि किस तरह लोगों ने अपने मुल्क से पैसों को बैरून मुल्क मुंतकिल किया ऑफशोर कंपनियों के जरिए, और इसका मकसद ये होता है कि आप अपने टैक्स को अपने मुल्क में पे ना करें और बैरून मुल्क टैक्स की बचत करें। इसमें पाकिस्तान में किन किन के नाम आए और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या इसमें कोई क्लीन चिट दी गई है, इस पर बड़ी अहम बात मैं आपके सामने पेश करूंगा आज की वीडियो में। लेकिन सबसे पहले जो आज रिपोर्ट रिलीज की है पेंडोरा पेपर्स में, उसमें पाकिस्तान के हवाले से जो रिपोर्ट ऑफिशियली उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, उसका खुलासा भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये बताऊंगा कि किन किन के नाम हैं और उनके नाम किस हवाले से हैं, और ये रिपोर्ट की सुर्खी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में क्या कहती है, और इसके कंटेंट्स पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं। ये बात भी जान लें कि ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं, जो ICIJ है, ये जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम है, एक तरह की एक दुनिया भर में जो मुख्तलिफ सहाफ़ती इदारे हैं उनकी एक पार्टनरशिप है। इसमें पाकिस्तान में इनके जो पार्टनर हैं वो द न्यूज़ है, यानी कि जियो ग्रुप और द न्यूज़ और जंग ग्रुप, ये इनके पार्टनर हैं। और उनकी जो एफिलिएशन है और उनके पाकिस्तान में किसके साथ मफादात हैं और पाकिस्तान में किसके साथ इनके करीबी ताल्लुकात हैं और उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो आपके सामने हैं। लिहाजा जो भी रिपोर्टिंग आ रही है उसको उसके तनाजुर में भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो जारी हुई है, इसमें इसकी सुर्खी ये लगी हुई है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्रॉमिस्ड न्यू पाकिस्तान बट मेंबर ऑफ हिज इनर सर्कल सीक्रेटली मूव्ड मिलियंस ऑफशोर। तो ये सुर्खी है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक नए पाकिस्तान का वादा किया था, लेकिन उनके इनर सर्कल, उनके करीबी हल्के ने मिलियंस बैरून मुल्क मुंतकिल किए हैं। ये जो रिपोर्ट है ये इंग्लिश में जो शाया हुई है, इसमें मार्गोट गिब्स एंड मालिया पोलिट्जर, ये इनके नाम से ये शाया हुई है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस तरीके से इंसाफ की बात की, करप्शन फ्री एक निज़ाम की बात की। उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ हम जद्दोजहद करेंगे, हम दो नहीं एक पाकिस्तान बनाएंगे, एक नया पाकिस्तान हम बनाएंगे। उन्होंने पनामा पेपर के ऊपर किस तरीके से अपनी कैंपेन की। नवाज शरीफ का जब नाम आया तो उनके खिलाफ उन्होंने किस तरीके से पूरी एक तहरीक चलाई और नवाज शरीफ को नाअहल कराने में उन्होंने किस तरह किरदार अदा किया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का उसमें क्या किरदार था, उन सारी चीज़ों का भी उन्हें अहाता किया है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जो पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, लाइफ है, उसका भी एक समरी अपने अंदाज में पेश किया है। उसकी तफसीलात में नहीं जाता। और साथ साथ उन्होंने ये दावा किया है और उस दावे के लिए उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि वो एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो करप्शन से आज़ाद पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन उनके इनर सर्कल और उनके करीब तरीन लोगों में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं। किन किन लोगों के नाम आए हैं आप टेलीविजन चैनल पे देख रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे जो अहम तरीन नाम जो सबसे ऊपर आ रहा है वो शौकत तरीन साहब का है, जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है, जिन्हें हाल ही में वजारत ख़जाना दी गई है। उनका नाम आया है कि वो भी उनकी भी बैरून मुल्क कंपनी है। डिटेल में मैं नहीं जाता, मैं उसका लिंक इस वीडियो में आपको दे दूंगा, जो एक्चुअल न्यूज़ है इंग्लिश में, जहां आप देख सकेंगे कि किस तरीके से और किन किन लोगों के नाम आए। इसके अलावा वकार मसूद खान के बेटे का नाम आया है, जो सबका मशीर है वज़ीर आज़म इमरान खान के। आरिफ नकवी, जिनके बारे में ये कहा गया है कि PTI के टॉप डोनर हैं, जिन्होंने PTI को बहुत ज़्यादा डोनेशन दी है, उनकी भी बैरून मुल्क कंपनीज हैं। बहुत अहम नाम चौधरी मोहनिस इलाई का आया है, जो चौधरी परवेज इलाई के बेटे हैं, जिन्हें हाल ही में वजीर बनाया गया है कि उन्होंने भी ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं और टैक्स के पैसे बचाते हुए उन्होंने बैरून मुल्क पैसों को मुंतकिल किया है। और इन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि चौधरी मोहनिस इलाई ने खुद कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जब इनसे रब्ता किया ICIJ ने, लेकिन इनके फैमिली तर्जमान में बाद ICIJ को ये कहा कि ये उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है और एक सियासी कैंपेन है। और जो खुसरो बख्तियार है, एक और वजीर है इमरान खान साहब के, उनके भाई उमर बख्तियार का भी नाम इसमें आया है कि उनकी भी बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनी है। और फैसल वाडा का नाम आया है
جو وفاقی وزیر ہیں کہ ان کی بھی بیرون ملک آف شور کمپنیز ہیں. یہ کون کون سی کمپنی ہیں، ان میں کتنی مالیت کے پیسے باہر بھجوائے گئے ہیں، انہوں نے کتنی پراپرٹیز لی ہیں آف شور میں دنیا کے اور انگلینڈ کے اور لندن کے کن شہروں میں وہ پراپرٹیز لی گئی ہیں، ان کے بھی نام دیے گئے ہیں. یہ کچھ نام تھے جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے قریبی حلقوں کے نام دیے گئے. اس رپورٹ کا جو پاکستان کے حوالے سے شائع ہوئی ہے، اس کا دوسرا حصہ پاکستان آرمی کے حوالے سے ہے. پاکستان آرمی کے جنرلز کے بارے میں کہا گیا ہے، 3 اسٹار جنرل کا نام لیا گیا ہے اور کچھ اور جنرلز کے بھی نام لیے گئے ہیں. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنی بات کر دوں کہ پوری رپورٹ میں چند جنرلوں کے نام لے کے جو پورا کنٹینٹ بنایا گیا ہے، وہ کنٹینٹ پاکستان کو بدنام کرنے کی اور پاکستان کی آرمی کے خلاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نام پر آرمی کے خلاف ایک کمپین کا حصہ ہے. اور وہ نیریٹو ہے جو پاکستان کی آرمی کے خلاف انٹرنیشنلی ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں دی نیوز گروپ پارٹنر ہے اور عمر چیمہ جیسا شخص جو ہے وہ اس رپورٹ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، تو سارے کنٹینٹ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی سے، پاکستان نے آرمی نے کسی سے افغانستان میں ان کا کیا کردار تھا، اس طرح کی باتیں کر کے آرمی کے خلاف ایک پورا آرٹیکل جو پاکستان کا سیکشن انہوں نے شائع کیا اس میں شامل کیا گیا ہے اور چند جنرلوں کے بھی نام دیے ہیں. تو وہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت، لیکن بہرحال چند جنرلوں کے نام آنے سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ پاکستان کی آرمی مکمل طور پر کوئی نعوذ باللہ کو کرپٹ ادارہ ہے. اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان موجودہ حالات میں جب پاکستان کے اوپر ایک عالمی جنگ مسلط کی جا رہی ہے، 5th جنریشن وار ہے پاکستان کے اوپر، تو ایسے میں پاکستان کی آرمی جو بیرونی طاقتوں کے راستے میں واحد رکاوٹ ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہوگی اور اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہوں گے. اب ہم آتے ہیں عمران خان کے بارے میں. اگرچہ اور جیسا سب سے اہم بات آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کے انر سرکلز کی بات کی گئی ہے، لیکن انر سرکل میں جن لوگوں کا نام دیا گیا ہے یہ سارے کے سارے وہ نام ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کور ورکرز نہیں ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی کور کیبنٹ نہیں ہے. شوکت ترین آپ جانتے ہیں حال ہی میں انہیں وزیر خزانہ مجبوراً عمران خان صاحب نے بنایا چونکہ جو مسائل ان کو معیشت کے حوالے سے پیش تھے. اس کے علاوہ وقار مسعود خان ہو گئے یا چودھری مونے سلائی، آپ کو پتا ہے کہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ہی نہیں اور عمران خان تو ان کو وزیر بنانا ہی نہیں چاہ رہے تھے. مجبوراً انہوں نے اب سے چند ماہ پہلے جس طرح کی صورتحال ان کو پیش آ رہی ہے، پولیٹیکل چیلنجز جو ہیں اور جس طریقے سے کاف لیگ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے پنجاب میں پی ٹی اے کی حکومت کے خاتمے کے لیے سازش کر رہی تھی، تو مجبوراً ان کو ٹو کیپ دیم آؤٹ ٹو کیپ دیم ان والے فارمولے کے تحت عمران خان نے ان کو وزارت دی ہے. اور اسی طرح جو خسرو بختیار ہیں وہ بھی اس طرح پی ٹی آئی کے کوئی کور ممبر نہیں ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی فیصل واڈا تو ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے قریب ہیں. ان کے نام آف شور کمپنیز میں آئے ہیں، لیکن جو سرخی دی گئی ہے جو اس پوری کی جو ہیڈنگ ہے، اس ہیڈنگ کے بعد اندر خبر میں بہت اہم جملہ ہے اور وہ جملہ آپ کے لیے بڑی توجہ کا طلبگار ہے اور وہ جملہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری کی پوری صورتحال میں بڑا واضح کر دیتا ہے کہ اس پورے کے پورے جملے میں انہوں نے یہ کہا، رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پیراگراف اس طرح شروع ہو رہا ہے کہ نیو لیک ڈاکومنٹس ریویل that key member of Khan inner circle including cabinet minister, their families and major financial backers have secretly owned an array of companies and trusts holding millions of dollars of hidden wealth. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو یہ ڈاکومنٹس ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ عمران خان کی ممبر جو ان کے انر سرکل کے ہیں، ان کی کیبنٹ منسٹر بھی اس میں شامل ہیں، ان کی فیملی ممبر کیبنٹ منسٹر کے اس میں شامل ہیں، ان کے فائنینشیل بیکر اس میں شامل ہیں. انہوں نے سیکرٹلی آن کمپنیز بیرون ملک رکھی ہیں اور ملینز آف ڈالر جو خفیہ دولت ہے وہ انہوں نے ان کمپنیز میں چھپائی ہے. ملٹری ریڈرز ہیو بین implicated as well کہ بعد ملٹری لیڈر کا بھی نام آیا ہے، لیکن جو سب سے اہم جملہ ہے وہ یہ ہے کہ the documents contain no suggestion that Imran Khan himself owns offshore company. کہ یہ ڈاکومنٹ یہ واضح کرتی ہیں کہ اس میں کوئی ایسی سجیشن نہیں ہے، کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسا لنک نہیں ہے، کوئی ایسی معلومات نہیں ہیں جن معلومات کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی اپنی
बैरून मुल्क कोई ऑफशोर कंपनी है। उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ इस रिपोर्ट में, जो पूरी की पूरी रिपोर्ट अगरचे इमरान खान और उनकी हुकूमत के खिलाफ मुरतब की गई है और जिसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि इमरान खान के इनर सर्कल के बहुत सारे जो लोग हैं वो उनकी बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियां हैं, लेकिन उन्हें मजबूरन, क्योंकि इंटरनेशनल एक फोरम है और ये एक ICIJ का एक नाम है, लिहाजा अपनी नेक नामी को बचाने के लिए उन्हें ये जुमला कहना पड़ा और उन्होंने ये कहा कि the documents contain no suggestion that Khan himself owns offshore company। तो इस तरीके से ये जो पेंडोरा लीक्स हैं, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं, बहुत सारे लोगों के नाम आइंदा कुछ दिनों तक आपको रिवील होंगे। इमरान खान के करीब भी बाज लोगों के नाम आए हैं, लेकिन इस पेंडोरा डॉक्यूमेंट्स ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को एक क्लीन चिट दे दी है और ये वजाहत के साथ कह दिया है कि इमरान खान की बैरून मुल्क कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। अभी तक यहीं पर हम अपनी बात खत्म करते हैं, मजीद कोई तफसीलात आएंगी तो इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।